Halo guys. Yan. Bakit? Dito na dumadaan. Oh, dire. Sige. Nakahigot. Gusto ka kumuan pagsulod? Masulod. Parong lang plangka. Masirong. Oo. Upo dito. Ito nga nakapadir tanan, libot. Iya iton. Adi, ini nga balay, up and down ba to? Adto, magan iya, nagparinta hiya dito. Adi, sulod. Masulod ka. Concrete pagod ini nga kabalay, maupay. Ato pala ini nakuanan Yolanda. Aray na, nga may pension man. Sige la inom. Dede. Sige. Sulod. Kung masulod. Dire. Dire lagi. Sige na. Dire lagi. Sige. Naglukmati ang balbag. Hindi kayo masiro? Kay ging paparong kuang plangka. Kuan na nalat emo kuan. Emo may battery im cellphone. Para hiya lumamrag. Kuang ko gimpaparong kay wala man tao mag tag 200 sobra iya gimbabaydan. Diri na kuan day ano kuan suga. Abraham. Abraham okay. Pasirahan ko yung anak pag tutubong niya. Adala iya gawas usay na sulod ga diha ka ada matsusi ha iya. Gawag ini oh. Naka kuan didi. CR may tubig na, may suga. Kuan na lay ni pagpinis. Naka kubra di man yan nag i-interest na pag hinay-hinay na sing pa ko interest. Kada pension ni mo, mga kuanhit bintana, salamin, na mo nalat kulang, CR ni mo, kay pira malat imkaon, waray. Ngay, ila pa ni igbaw. Tubungan mo na. Ungkon, medisina, dadadang ko naman yung bado. Ano? Amo. Di ada waray problema kay gimparintahan man lat niya dida. Hindi naman siya nagpa